नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मन को मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करुछे। आज आमे जानमा सुभद्रा योजनार जेन 4 नंबर फेजर पैसाटा आपण माने घरे बसी करी केनता चेक करि पारबे सेटा भी आपण माने जेन मोबाइल रे वीडियो देखुछन से मोबाइल रे मात्र 1 मिनिट रे चेक करि जानि पारबे। आपण माने जानिछन सुभद्रा योजनार पैसा 4 नंबर फेजर बाकी अच्छे और से 4 नंबर फेज के अनेक हिताधिकारी वेटिंग करिछन। अनेक हिताधिकारी सुभद्रा योजनार पैसा नहीं पाइबार अनेक हिताधिकारी 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी वर्तमान भी जेनटा कि अपेक्षा करिछन कि सुभद्रा योजना पैसा केबे आसबा। तो देखुन आपण जेन सुभद्रा योजना पैसा पाइबे मने करुन आपण माने जानि सारिछन कि आज हेउचे डिसेम्बर जनवरी मासर 31 तारीख। तो जदि भी आज पैसा आसला केते बेले आसबा केते बेले नहीं जेते बेले भी आसो हैला सेति लगी देखुन आपण जेन घरे बसी करी मोबाइल रे चेक करी जानि पारबे जे आपनकर पैसा आसला न कि नहीं आसबार से विषय आज वीडियो अच्छे मुई आपन के जेनटा कि 1 नंबर टॉपिक टे देउछे आपण माने खाली वीडियो के फास्ट नु लास्ट पर्यंत देखि दो देखि जदि देबे फास्ट नु लास्ट आपण पूरा घरे बसी करी चेक करी जानि पारबे जे आपनकर सुभद्रा योजनार पैसा आपनकर पाक के आसला न कि नहीं आसबार। देखुन आपण माने अनेक जगह रे सुनबा के पाउथिबे जानबा के पाउथिबे अनेक यूट्यूब चैनल मन के वीडियो देखबा के पाउथिबे जेन वीडियो मन के कहा जाउछे जेन जगह मन के कहा जाउछे कि आज जनवरी मासर 31 तारीख सुभद्रा योजनार पैसा आसबा किए कहूचे 12 बजे आसबा किए कहूचे 1 बजे आसबा किए कहूचे 2 बजे आसबा ठीक अच्छे जेते बेले भी आसू किंतु मुई जहाँ आपन के कहूचे आपण माने ध्यान से सुनुन पैसाटा केबे आसबा सुभद्रा योजनार पैसा 4 नंबर फेजर पैसा जे मुई नहीं जाने काहे जे मुई नहीं जाने जेहेतु मोर पाखे प्रूफ नहीं न कि ई दिनो आसबा कि से दिनो आसबा बोली सेथि लगी मुई आपन के कहि नि पारबार जे ई दिनो आसबा कि से दिनो आसबा बोली बाकी जेन दिन भी प्रूफटा मिली जिबा कि ई दिनो आसबा से दिनो आसबा बोली सरकार जेहेतु घोषणा करबे डेटटा देबे फाइनल करबे सेते बेले एका मुई आपन के कहि पारबी कि ई दिनो पैसा आसबा कि से दिनो पैसा आसबा बोली। मुई आज वीडियो रे आपण मन को इटा नि कहबार कि पैसा आसी गला न चेक करून बोली करी मुई आगरु आपन के कहि दउछे जे सुभद्रा योजनार पैसा केते बेले आसबा मोर पाखे जेनटा कि प्रूफ नहीं या मुई सेटा कहि नहीं पारे काहे जे मुई भी जेहेतु वीडियो देखुछे अनेक यूट्यूब चैनल माने देखुछे अनेक जगह रे सुनबा के भी पाउछे आपण भी सुनुथिबे देखुथिबे काना कि किए कहूचे आज जनवरी मासर लास्ट सप्ताह अच्छे 31 तारीख अच्छे आज सुभद्रा योजनार पैसा आसबा 12 बजे 1 बजे 2 बजे अनेक कथा सुनबा के मिलुछे। तो ई टाइम रे आपण भी आस करछिबे जे आज पैसा आसबा बोली करी जेते बेले आपण अन्य जगह रे सुनुछन अन्य जगह रे वीडियो देखुछन आपण निहाती भाबे आस करथिबे तो सेथि लगी जदि देखमा बेले आज जेन आस करिछन आपण पैसा आसबा बोली करी ठीक अच्छे देखुन आपण को जदि काम धंदा अच्छे बोले भी अनेक हिताधिकारी जेनटा कि आज घरे बसिथिबे जे नहीं सुभद्रा योजनार पैसा आइले चेक कर जिमु बोली करी निहाती हेति भाई बोलिया सेति लगी आपण को लागि गुटे वीडियो आनी दैछे जेनटा कि सुभद्रा योजनार पैसा आपन के बैंक के चेक करी जीवा के नहीं पड़े कि केनसी शाखा के जीवा के नहीं पड़े आपन को एटीएम कार्ड धरी करी चेक करी जीवा के नहीं पड़े किंबा आपनकर मोबाइल के मेसेज आसू या नहीं आसू सुभद्रा योजनार पैसा आसले सुभद्रा योजनार पैसा जेते बेले भी आसी जीवा आपन घरे बसी करी जानि पारबे मात्र 1 मिनिट रे मोबाइल रे चेक करी करी से विषय रे आज हमर टॉपिकटा अछि मुई आपन के नहीं कहबार ई वीडियो रे जे सुभद्रा योजनार पैसा आसी गलान आ चेक करून बोली करी सुभद्रा योजना पैसा नहीं आसबा आगर मुई आपन के जेनटा कि टॉपिक देउछे जे आपन घरे बसी कर चेक करबे अनेक देखुन आपन जानिछन सुभद्रा योजनार पैसा जेते आसबा तो जानबे सुभद्रा योजना पैसा आसले किए जीवा शाखा के किए जीवा बैंक के किए जीवा केन जगह के चेक करी करी तो सेथि लगी आपण माने हरियाण नहीं हेबे केनता सेथि लगी मुई आपन को लागि गुटे वीडियो आनी रहिछे से वीडियो रे आज ई वीडियो रे हमें जानमा जे घरे बसी करी जेन मोबाइल रे वीडियो देखुछन से मोबाइल रे चेक करि जानि पारबे। तो ई वीडियो देखबा आगुर मुई आपन को कहबा के चाहूछे कि जदि जेन मान को वीडियोटा खराब लागुछे भल नहीं लागबार हमर चैनल रे जदि विश्वास नहीं लागबार से माने एतकी दूर पर्यंत वीडियो देखुन आ इनु बंद कर दून आके जदि देखबे आपन के जदि हमर चैनल रे विश्वास नहीं न वीडियो रे जदि आपन को भरोसा नहीं न वीडियो जदि आपन को भल नहीं लागबार आपन को टाइम बेकार जीवा आपन जेन डाटा देखुछन वीडियोटा से डाटा बेकार जीवा आपन को मोबाइल रो चार्ज बेकार जीवा ई सब आपन मान के जदि भल नहीं लागबार बोले ई सब बेकार नहीं करू और जेन मान के विश्वास लागुचे भरोसा लागुचे से माने आपन टाइम दे करी जदि आपन पाखे टाइम नहीं न बोले भी वीडियो पूरा निहाती भाव देखी दूँ जे जदि आपन सुभद्रा योजनार पैसा नहीं पाइबा आर आपन के हरियाण हेबा कि नहीं पड़े वीडियो जदि देखीदेवे बोले आपन गले टाइम बेकार जाऊ पछे आपन डाटा टिके बेकार जाऊ किंबा आपन मोबाइल चार्ज टिके सरी पछे जाऊ हेले आपन माने वीडियो देखुन आपन के हरियाण हेबा कि नहीं पड़े
ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ କି ଶାଖାକେ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଘରେ ବସିକରି ଚେକ୍ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା। ଆସୁନ୍ କେନ୍ତା ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ବତେଇ ଦେଉଛେ, କହି ଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ସେଥିଲାଗି ପହଲା ଆମକୁ ଯିବାକେ ପଡ଼ବା ମୋବାଇଲକେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଚେକ୍ କରିପାରମା। ଯେ ଦେଖୁନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକେ ଆମେ ଓପନ୍ କରମା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଇନ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରମା ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିସମେଣ୍ଟ। ଦେଖୁନ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିଦେବେ ବୋଇଲେ ବି ଆସିଯିବା। ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆସିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିସମେଣ୍ଟ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆସବା ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଇନ ଯେତେବେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଲୋଗୋଟା ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଅନେକ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଇ ଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସବା। କିନ୍ତୁ ଇ ଭିତରୁ ଆପଣକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରବାର ଅଛେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରବାର ଅଛେ ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ଲୋଗୋ ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିସମେଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସବା। ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରଖିଛେ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ବତଉଛେ। ଆପଣ ବି ଯେତେବେଲେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ଲେଖବା। ଓପନ୍ ଲେଖଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଲେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆସବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନ ଏଲାଉଜ୍ ମାଗୁଛେ ବୋଲେ ଏଲାଉ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଏଲାଉ ଉପରେ ଯେତେବେଲେ ଟଚ୍ କରିବେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛେ, ମନେ କରୁନ୍ ଗୁଟେ ଲାଗିଥିଉ ଦୁଇଟା ଲାଗିଥିଉ, ଯେତେଟା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛେ ସେ ଦୁଇଟା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଲାଗିଛେ ବୋଲେ ବି ଦୁଇଟା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ପାସବୁକ୍ ଏଡ଼୍ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେତେଟା ପାସବୁକ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇନ ଶୋ କରବା। ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରବା। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେତେଟା ପାସବୁକ୍ରେ ଥାଉ 10ଟା 20ଟା 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଯାହା ବି ଅଛେ ସବୁ ଶୋ କରବା ହେଲା। ଇନ ଆପଣକେ ମେସେଜ କରବାର ନାଇଁନ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣକେ କୌଣସି ମେସେଜ କରବାର ନାଇଁନ କି କାହାକେ କଲ୍ କରବାର ନାଇଁନ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ ଶୋ କରବା ଆପଣଙ୍କର ମିନିସମେଣ୍ଟ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ ଶୋ କରବା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆଇଲାନ କି ନାଇଁ ଆଇବାର୍। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଘରେ ବସିକରି ଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଛାଏଁ ତଲେ ପୁରା ଆରାମସେ ଆପଣ କେନ୍ ଖରା ତରାରେ କେନ୍ସି ଜାଗାକେ ଦହଡ଼ିବାର ନାଇଁନ। ଆରାମସେ ଘର ଭିତରେ ବସୁନ୍ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଛାଏଁ ତଲେ ଛେଁରା ତଲେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଇଟା ଆପଣ କେନ୍ସି ଜାଗାକେ ଦହଡ଼ିବାର ନାଇଁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ପରେ ଆମରଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ମାହାଲିଆ ଯିବା କାଇଁ ଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା। ଦେଖୁନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନକେ ତଲକେ ଟିକେ ଖରଲାବାର ଅଛେ। ତଲକେ ଟିକେ ଯିବେ। ତଲକେ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଆସିଯିବା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଉ ଇ ଭଳିଆ ଯେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରବା। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଲାଗିଛେ ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯେତେଟା ଅଛେ ପାସବୁକ୍ ସବୁ ଇନ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଶୋ କରବା। ଶୋ କଲା ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଆସବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ମୋରଟା ଗୋଟେ ଅଛେ 29 ତାରିଖର, ତାପରେ 24 ତାରିଖର, ତାପରେ 22 ତାରିଖର ଇ ଭଳିଆ ହେଲା। ଇନ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଯଦି ଆଜି ଆସବା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ବତାବା। ଯଦି ନାଇଁ ଆସିବାର ବୋଲେ ନାଇଁ ବତାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଇ ଭଳିଆ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ଶୋ ନାଇଁ କଲା ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଶୋ ନାଇଁ କଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଇଁ ଆପଣକେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେମି ଇ ଭଳିଆ ମିନିସମେଣ୍ଟ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ଏତ୍କି ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁନ୍। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁନ୍। କୌଣସି ଆପଣକେ ଘବରେଇବାର ନାଇଁନ। କେନ୍ସି ଜାଗାକେ ଯିବାର ନାଇଁନ। ଆସଲା କି ନାଇଁ ଆସଲା ଯେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି କରି ଜାଣିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ଇନ ଶୋ ନାଇଁ କରବାର ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ କରବାର ଅଛେ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଅତିରୁ ଅତି ଯାହାକେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଦଉନ୍। କାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନ୍ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଟପିକ୍ଟା ଜାନୁନ୍ ଯେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ନାଇଁ ହେବେ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଦେଖୁନ୍। ଆପଣ ବି ସୁବିଧା ପାଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ସୁବିଧା ପାଉନ୍।